Assalamu alaikum fans, this is me Shan Khan and I want to dedicate few lines of my famous song Pahadon Ki Kasam to Imran Khan Sahab. दोस्तों, पाकिस्तान के मशहूर सिंगर शान खान ने इमरान खान के नाम अपना गाया हुआ मशहूर गाना करते हुए इमरान खान को दिया जबरदस्त पैगाम। इंडियन सिंगर के बाद पाकिस्तानी सिंगर भी इमरान खान की आवाज बन गए। पूरी हैरानकुन वीडियो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, इसीलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इमरान खान इस वक्त एक ब्रांड बन चुके हैं, चाहे वो पाकिस्तान की आवाम हो या पाकिस्तान से बाहर, सभी इमरान खान को पसंद करते हैं। इससे पहले इंडियन सिंगर कुमार सानू और इंडिया के बाकी तमाम सिंगर भी इमरान खान के लिए गाना गा चुके हैं। इसी तरह पाकिस्तान के सिंगर शान खान ने भी अपना मशहूर गाना इमरान खान के नाम कर दिया। Assalamu alaikum fans, this is me Shan Khan and I want to dedicate few lines of my famous song Pahadon Ki Kasam to Imran Khan Sahab. یہ ہوائیں تیرے بن پریشان ہیں، یہ گھٹائیں تیرے بن حیران ہیں، کر رہی ہے رتبی تو تیرا ہی غم، تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم، تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم، ہم تمہاری راہ دیکھیں گے صنم، تم چلے آؤ پہاڑوں کی۔ شان خان نے کہا کہ میں اپنا گایا ہوا مشہور گانا عمران خان کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں اور ساتھ ہی عمران خان کو یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی ہوائیں عمران خان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے اور عمران خان کے بغیر سب کچھ اداس ہے، کیونکہ یہ حکومت جتنا بھی ایری چوٹی کا زور لگا لے عوام کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتی۔ دوستو، آپ کو شان خان کی عمران خان کے لیے محبت کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور عمران خان ریلیز لکھیں۔ تھینکس فار واچنگ، پھر ملتے ہیں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔